Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Thrilling Kassandre zatvaramo ovde u Polihronu, a i pored toga što je u poslednje vreme bilo dosta videa na ovu temu, pokazujemo vam navigaciju za sve one koji po prvi put dolaze ovde sopstvenim prevozom. Čekamo vas u Polihronu, a vi u prvom delu videa pogledajte kako se stiže do Polihrona i kako smo ovog puta prošli na graničnim prelazima. Put kroz Srbiju nam je protekao bez ikakvih problema. 246 km od Jagodine do graničnog prelaza Preševo smo prošli za 2 sata i 26 minuta, bez pauza i prateći sva ograničenja. Što se radova tiče, sada, početkom juna, na našoj relaciji ih je bilo samo na jednom mestu, i to kod isključenja za Gadžin Han. Ali kako nije bilo gužve i kako kratko traju, nisu ni malo uticali na našu brzinu putovanja. Sam put je u odličnom stanju, pa očekujte da ćete i ove godine ovaj prvi deo puta kroz Srbiju proći bez problema, brzo i sigurno. Cenu putarine možete proveriti na sajtu www.putevi-srbije.rs. Nakon naplatne rampe Preševo su policijske kontrole česte, ali smo mi ovog puta iskusno bili vezani i na zadnjim sedištima. Pored pasoša, za izlazak iz Srbije i ulazak u Makedoniju pripremite i vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i još uvek obavezni zeleni karton. Gužve na granici između Srbije i Makedonije za sada još uvek nema, pa smo na granične procedure potrošili ukupno 13 minuta. Inače, na kamerama Auto-Moto Saveza Srbije uvek možete proveriti trenutno stanje na granici. 171 km kroz Makedoniju vozite kao i kroz Srbiju, samo pravo, bez ikakvih skretanja. Očekujte nešto lošiji put nego u Srbiji, ali sasvim zadovoljavajući, pa smo ga mi prošli za 2 sata i 19 minuta uz jednu pauzu za kafu i dosipanje goriva. Inače je gorivo već godinama najjeftinije u Makedoniji, pa na putu do Grčke ga obavezno dosipajte kao i u povratku, jer je i odličnog kvaliteta. Brojne su pumpe odmah pored autoputa i svuda je cena goriva ista, a možete je pre polaska proveriti kroz aplikaciju za mobilne telefone gorivo.mk. Pet naplatnih rampi imate kroz Makedoniju i u tu svrhu pripremite 14 evra ako plaćate kešom, a putarine je moguće plaćati i makedonskim M-Card karticama, ali i srpskim tag uređajima.
Za izlazak iz Makedonije opet pripremite pasoše, saobraćajnu dozvolu i zeleni karton, a za ulazak u Grčku će vam tražiti samo pasoše. Ovog puta smo ove dve granice prelazili ukupno 12 minuta. Šta radite prvo kada uđete u Grčku? Mi povadimo sendviče, pitice i kiflice kako bismo se oporavili od ovolikog puta, a da napravimo i malo više prostora u automobilu. Ovde na Evzoniju pravimo poslednju pauzu, a do Polihrona nas očekuje još oko 180 km. Od ovog trenutka ćemo navigaciju prikazivati preciznije, kako bi svi oni koji prvi put idu na Halkidiki imali uvid koliko se lako stiže do najpopularnijih letovališta Grčke. Resetujemo kilometražu, pomeramo časovnike za 1 sat unapred i nastavljamo put. Dve naplatne rampe imate na putu do Halkidikija, a ova prva je već na 3. kilometru od ulaska u Grčku. Prvih 20 km puta je u dobrom stanju, ali je onda narednih 30 zrelo za renoviranje. I pored toga, moguće je voziti 90 do 100 km na čas. 48,1 pokazuje kilometraža, a navigacija kaže da idemo desno. Put desno preko industrijske zone je kraći i prošle godine smo ga pokazali u videu Put do Paralija Vrasne. Ali mi i ovog puta biramo ovaj lakši, ne slušamo navigaciju i nastavljamo pravo. Već smo svi naučili da je raskrsnica ispred nas verovatno najznačajnija u Grčkoj za nas turiste. Desno put vodi ka Atini, a tu su Paralija, Neipori, Volos, ali i za Jonsko more, i Pargu, Lefkadu, Sivotu, Krf. Mi ovde, na 61. kilometru od Evzonija, nastavljamo pravo preko nadvožnjaka, na čijem kraju se uključujemo u autoput Atina-Solun. Narednih 10 kilometara idemo pravo, dobrim putem, sa čak 3 trake u jednom pravcu i zaustavnom. Desetak dana pre polaska dobili smo informaciju da će Ring Road zbog radova biti zatvoren ovog vikenda kada baš mi putujemo i prva reakcija je bila: o, da li je moguće? Ali onda sam ukapirao da je ovo odlična prilika da snimim i kako se preko centra Soluna stiže na Halkidiki. Ovde, na 71,3 od ulaska u Grčku, ne idemo desno na Ring Road, već nastavljamo pravo ka centru Soluna. Male su šanse da se i vama dogodi da Ring Road bude zatvoren kada budete putovali. Pa odgledajte i put do Pevkohorija ili do Haniotija, koji su takođe na kanalu i gde možete videti navigaciju i kilometre preko Ring Roada. A ovo uputstvo upotrebite ako se i vama dogodi ovakva situacija. Uglavnom, put kojim trenutno idemo je nešto više od 12 km kraći od onog preko Ring Roada, što je skoro pa duplo s obzirom da je Ring Road dugačak 31,1 km. Prvi semafor smo prošli na 79,3, a odmah zatim na drugom semaforu i prvo naše skretanje sa pravca. Na ovom semaforu idemo levo. Ljubiteljima šopinga će ovde poći voda na usta, jer nam desno ostaje shopping centar Van Salonika. U narednih 250 metara imate 2 semafora, a na drugom idemo desno
i uključujemo se u ulicu Monastiriju. 85 km ispred nas, bez skretanja, je kružni tok na Kasandri, pa sam zato i izabrao baš ovu rutu, jer ima bukvalno samo ona 2 skretanja malopre. Mnogi se odluče da na onom drugom semaforu, kod Van Salonike, nastave pravo i dosta lepšim putem, pored mora i Bele kule, stignu na Halkidiki. Ali kao što rekoh, ovako mislim da vam je lakše. – 81,6 smo daleko od Evzonija i upravo ulazimo u ulicu Egnatija, koja se nastavlja na Monastiriju, a na samom početku ulice i znak koji kaže da je Halkidiki pravo. Sada ulazimo i u najveću potencijalnu gužvu i strogi centar Soluna, a da ste na pravom putu znaćete na 82,5 kada prođete Aristotelov trg sa desne strane. A nešto kasnije i Galerijev luk sa leve strane. Gužva kroz Solun je definitivno mnogo veća nego što je to na ovom snimku. Ali ako budete Solun prolazili noću, ne očekujte ni u sezoni nešto jači saobraćaj. Ne pitajte kako to znam. Sada se već odaljavamo od centra i ovdje bi gužva trebala da bude sve manja i preko dana. Na 87,8 prolazimo kroz ovaj mini tunel ili podvožnjak, a to je znak da nas uskoro očekuje uključenje u magistralu Solun-Neamudanja, gde se u stvari uključuje i Ring Road. Ovo je to mesto gde bi da smo išli Ring Roadom kilometraža pokazivala 102 km, dok je ovako 90,1. I pored puno semafora, ovaj deo smo prošli dosta brzo, pa ako putujete noću i rano ujutru prolazite Solun, i ova alternativa je za preporuku. Mada ću ja sigurno i sledeći put Ring Roadom ako ne bude zatvoren. Zaključak. Put preko Ring Roada je duži za 12 km, ali i brži za 5 do 10 minuta zbog mnogobrojnih semafora kroz Solun. Nastavljamo put dalje, a do Polihrona imamo još oko 90 km. Pedesetak kilometara od Soluna je najvažnija raskrsnica na Halkidikiju. Put desno vodi ka Sitoniji i nekim od najlepših plaža u Grčkoj, dok mi nastavljamo pravo jer je naše krajnje odredište na poluostrvu Kasandra.
Približavamo se polihronu i smanjujemo gas, jer se na kružnom toku ispred nas završava dupla traka i ograničenje od 90 km na čas, a ulazimo u naseljena mesta sa ograničenjem do 50 km na čas. Drugo isključenje iz kružnog toka vodi do Sivirija, dok se mi isključujemo na treće. Kilometar i po dalje ulazimo u mesto Kalitea, a na semaforu u centru Kalitee pratimo znak i idemo desno. Do polihrona više nema skretanja, a pravo idemo još 10 kilometara. Put od Jagodine do Polihrona od 597 km smo prošli za 7 sati i 39 minuta. U sezoni su i nešto veće gužve, pogotovo na granicama, pa na ova naša merenja dodajte još oko sat vremena. Stigli smo u Polihrono i sada nas očekuje prvi giros i pauza, a vi u drugom delu videa pogledajte šta smo sve to pronašli u Polihronu.